proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngabaskar sarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu wesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto mwezi 10 wa juin. Mwezi 10 na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna kudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kens vansena si shemeliza tena amba harmo vamojar dungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso prokopa mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini wahemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasjisa mba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparojo harmadago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dagwazilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh arsizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazimwani maisha ya mwana mzuani angamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsna ansma ukambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasra harma inyo ka faida tsuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wanfilio ambade matsahua mupinre nguo za ujaishi wanyu wanfilio ambade mavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilu amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenyu Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin leo yin هل زنا لو رئيس أي دولة هل زنا لو بابا لو منايا لو منا وينسي مرانجينا سجا أرمال داغو تكوف لنيولين إلي جن حديثنا وانيو أهم نعني زن بعض زن تنغو كالا زميكا بمزدالي بي وقت بي وو نمكم بوشين be wakati wewo ni mtahadharisheni. Wananyangu
doka balewensi yatu bandeili wa makwaba inkambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nihutise niwaambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka wala wa mtungazja da aja imandirisha nzuani kaito stawi mana mchana ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakalazimu wakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiyato Bwana Rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikangazija wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawahila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa Albanda tuwenza regia wakakumbakar sina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa har mahadim ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karapospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana ambe lazima ritukuze istahi wa mlikomba de warkili ambeli warume daula mana wakatwa kaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ndongo mbakafsi mtakasifikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri Watukufu wananyangu, assalamu alaikum. Nyombele isi kwa kwezi zodi warongo wa kwezi sambi asamiha mihenon hazadi na kula mrajuta hamdaidie afuaroro yani ima politisie warenga riski wasubutu wasinya au wahola mba azali alishe ambule sambi iwanruo deja ngwa konsidere wao ma enemi na rejimu ya renga imakomore matika yani tirongo wakati mwingi mba kestio ya azali na sambi c'est une question de haine. Je peux vous jurer. Personne n'est capable ya ushinda umrezone Monsieur Azali et son clan
msaidie na mufti wa Azali tawakubali waelewe mba ino kesti ya shuna damu. Wasrasele arizirongo wakati mwingi. Basambi makomorengo jua hauzuri mba kahiba. Basambi makomorenge jua hauzuri mba kawamru. Sambi ka viole. Beno kesti ya rankini na kesti ya yaheni dezametewa en avant watukufu wandona mrenga sambi sauta certain wa transformer ma médecin warungomba raha kana mlisha mana raha mwa maizumba toujours mwa mnyoyongi warisidu bana msaidie kwezi tirongo mwa mpango na kanofanya mba déjà en 2010 les rameshe sambi a contenté à réviser constitution, à prolonger mandat yahe 2010, je le dis bien. Msaidi akajamali ujawona wa mwali wa sirkoti ya marasi na alfijomba sambinge tsarhibi. J'ai entendu chuchoter quelque part ce monsieur-là. Arongwamba wasimienga sambibe mwamnya wele narzame ritseme mwamnya elewe kariumia bele andu yadu watukufu ajazi confirme le rawa parayezi manika karasika nyombe ile rifururu basi kulambratsa hajali yahe kwezi surtout anyumdio ndani huo kulambratsa hajali yahe na subutu arongwe basambabu liwe yani yo kulambda tsano me procureur we dossier sambi wenda rabuzi baiti salama dala biswa yamin asujudu woza la rengez do manazai yani yo question ba watukufu monsieur Azali am dépassé. Il vit aussi la terreur en permanence, je peux vous jurer. Yani kasi doit comment se débarrasser. Yani lui-même, il est pris au piège. Il ne sait pas comment faire. Mais il ne peut pas faire marche arrière. C'est une complexe, comme je le dis tous les jours, complexe de Dip, jusqu'à la falaise. Donc, Wanyumrongomba Sambi a demandé lettre d'excuse à Wa gracier lui. Watkufu. Mieux vaut mourir pour des raisons. Yani Kabusimba doit traiter conscience. Sambi, il est conscient qu'il n'a pas volé. Sambi, il est conscient qu'il n'a pas tué. Là, même violé, il n'a jamais fait de choses pareilles. Donc, c'est difficile à ma situation. Il y a ma capacidade. Et là, Adjarongue mangeda fait confiance à commettre erreur. Il y a quand mangeda holé baro araji excusé. Cela veut dire il va en quelque sorte accepter la faute, le crime qu'il n'a pas commis. Donc, mieux vaut mourir pour des raisons. Il y a ces rongo kula leraban. D'ailleurs, si rongo aban. Si par hirwana parmi ma mercenaires wafanye constitution comme hukumu Sambi, je peux vous jurer. Yani il faut y accusation Sambi a poursuivre yo. Yani il faut y poursuivre na yo yo. Hamwe constitution ya monsieur Azali ya 2016. Il faut trahizo yo kayaka. De washindwa kalfate. Walibina ma mercenaire. Ya jitwa fidia. Ya ojomrenga Sambi wadam zulum. Ce sont des véritables mercenaires, des chasseurs de primes. Je le dis bien. Babondro wa fande. Washindi wa kalfate. Washindi wa fabriquer. Wa conserver. En quelque sorte, yani Maori Chamia. Qui traversait dans le temps. Ça n'a jamais existé en droit. De Washindi en 2016, pour la première fois, Hamandrongo Zaloua, M. Azali et ses mercenaires qui représentent la justice, Washindwa Fanya
fil maori shamia sha droit sha loi wa fabriquer un au show comme des superpuissances en droit wa traverse 2016 mpaka 2011 wa jamsiki tout de sambi babo ne sharia sha au show wabiri wa regia 2026 mwada odzao komo kambali. Donc zoti nongo za paro existe hamandongo za droit mana droit yo na naissance. Donc isukwidi adzalo ele hein ya voto parlementaire na balra haka isi karno jorongo mabale hanisa i vote wa leo balra haka angia nziani apaka yo validewa ama wakati president de valide après na yo keno ujwere genyu mamori na mkiongo wa reklame omba mwabweni ile aulo wa fumbuni ikomorwa wamfanyari waman kata la kutila. Est-ce que Sharia Shazali a kashinda prévu waman kata la kutila? Parce que lui aussi, je crois, nous sommes tous convaincus, il y a beaucoup de crimes. On ne peut pas accepter qu'il y a des crimes parfaits et des crimes horribles. Certains crimes doivent être jugés, certains crimes doivent être appréciés. Ça n'a jamais existé. Combien de crimes rencontrent ce monsieur au pouvoir? On peut compter. Il n'y a pas de limite. On ne connaît même pas le nombre. Alors ce n'est pas le moment de pleurer comme des crocodiles. Nous n'avons pas un pays. Le pays est mort. Nous sommes dans une faillite totale, moralement. Nous sommes dans une vide constitutionnelle. Nous avons traversé des temps comme lui. Donc comme c'est un timbel, on me réclame justice parfaite. Mais voilà, ce sont des crimes horribles. Ah non, parfait. Pardon, Fumbuni, c'est un crime horrible. Mais voilà, mpage wale na fanu na wasalia Dr. Jazara Jaravutwe mwali uriguni lamanga. Ce sont des crimes parfaits. On n'a pas le droit de dire quelque chose, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de réclamer quelque chose que ce soit, akbar awloir jar vutsoyo, tout ça ce sont des crimes parfaits. Hein? Donc vous os balé. Balé utseo. Bengo bo crime mabweni la ulo fumboni, on doit tous pleurer, oui, c'est un crime comme les crimes. Tant qu'il n'y a pas de justice, on ne doit pas réclamer uniquement une partie de justice. Mbaleo iko lazim shwe krelo ijeketi il tranche sur ces dossiers. Donc on a nyangu zode zangu fikira nkosa nuhambi ni zomba kulamra jaribu surtout asubutu surtout mafanya siasa walio sur le terrain amwambia Zalimba mlishe Sambi, il est déjà considéré comme un ennemi. Il est foutu lui aussi. Maintenant on me place yayi hamal janvi, il n'a pas de place. Kulamra Zali asubutu a franchi ses portes. Doit sohamba tout bravo, ce sont des gens courageux peut-être. Washi doit prendre conscience na yanje na danger Sambi il manquereo. Même si doit on doit bringa Sambi ba ce sont watukufu on doit dire considérer Sambi c'est leur ennemi. Leur ennemi s'ils libèrent Sambi pour eux ils se croient déjà morts. Ils se croient déjà morts. Donc ils vont pas libérer Sambi parce que on doit traverser au complexe za haine zilio ancré hamas damu zao wasalia ngwana na sijua watamvanje al-swalihi wasalia sijua ndini babo de bana wasalia surtout manashimwali ndione komo rio mana engagement inongerjo de jango bwarongomba ndwale aussi limro shimwali ngerongoma kaoli kasir jibia ikolazimishwa skurjo msikari mfanye ursambi watukufu de bana wasi moralement Ramaezimba Azali il a complètement poussé le peuple comorien. Il y a aucun bar qui m'a méfié. Nous sommes divisés plus que jamais. Je sais si un enfant de la Grande Comore, il me trouve, je suis foutu. Hein? Comme Sambi. Hein? Donc, on demande à Wassili Kwes. So, on a ma militaire à cigarette inge ujo hali. Rango kawasina za orenda, kawasina za ofanya. Aruabela ma militaire yanda fanya ta sigazu ujo rais. Yani yode kla ya Azali na politiki ya Azali. Sigareti ujo rais manange zahali.
na nsingo mavrasiga wengi mavrabange wengi yo regime ya mabandi wanaombia ri sigareti zishikize prix na alvinyo lishike prix na albange lishike prix mufti ne wandwa hewa obabo watukufu yo des politiques walione hamwe nsi donc wasrasadia non pas question insir trahi insirenge aluir watukufu mba je me demande comment nous serons capables de mettre sur le droit chemin mana nsi yo déraillé irengo na ma commandeur Jomba en roi watukufu je me demande la nuit il dort comment et franchement c'est triste zimparosami donc ne kakula lero wasingerenga ngerenga ngeri hamwe jitihadino now insiste Jomba chaque fois que nous prenons la parole ce message ngezwasidu ba salam waziki yao wa Jomba Sambi il est vivant, il est partout, il est soutenu partout il passe ils entendent parler prononcer le nom de Sambi ils se sont effrayés wana frisson partout msaidie galeheba akola gobo janabal tu vois quelqu'un qui vit dans le désespoir des disao zrisa swafi de mavama na shinzwan de madhoma na shinzuano warisidzo na msaidie na azali bandongo capable walongo définisia kula ligne politique même ya ungamiza shoshanzuan watukufu ino question nzuan ino question ya nzuani na ingazija dazale rumyoba je vous le jure car c'est ta question de justice là il y a pas de justice au Comores là on peut pas parler de justice c'est une question de revanche et de vengeance watukufu na nyangwa nzuana mbaki na ujinganyo wao be watukufu resinideta ndongo za kanziro vozra handi so verser des larmes de crocodile masikindi sambar la wasan samba saranganyo samba sangamizo edo wasirusuru wakati mengi on a commis aussi la complicité le silence de nous d'entre nous rangus kuzura ralishe dossier classe kurvolo actualité ngina manazali il est capable de fabriquer d'autres actualités ziles dire hule wadati wade hulu asomo waswali swala hule kwa somo alhamdour lishi zidio prioritaire sujet ko lazim cho toujours risque en actualité der ke simba somo kasomo alhamdou kafanya riri adongo ba sujet zangina ra traverse tout dans le temps hemdunga tunyuma watkufu sujet prioritaire de Sambi zadunga babo rjo ji débarrasse ne wondono vos jengali heburko lazim shwa tukufuri mingane mana wasi karsamini ndongo la karna wa minimru tena je vous le jure nous sommes arrivés à ce point là mana kabusi ou criminalité je vous le jure on malinge na tambi ya dépôt de carburant nger na tambu libovu ya dépôt de carburant monsieur Kiril il a essayé aravan semban basi how criminalité hawone samba mali wamitu benzeni warongo kawasi maliza le peuple de Moheli galère souffre na ojor hambia na sketchimba karsi maliza projet za Kiril zile mana karsi joma pesala kapara zo mwalo miziki yao ba karsi maliza ma hoteli la leo vale mana mapesa hotel karsi jo aparanari karsi maliza ero gari ya mwali ile mana karsi jo mapesa aparari karsi maliza hidrokarbiri ya mwali mana karsi jo mapesa aparari bengwa shinda ojo bulaz visi wahenda na kalfate za hongas jo barza subi o mwali rielewa wale bano kwesi nziao ritsonana atukufu mana ni kadi za orongo askadole mo nsi watukufu toujours ngere na pari aussi karna jor kubali fanyo kula za fanyo amba donc stamili tu ça suffit zimparo Sambi muisa mumgami za maisha wondo na haya inonziarbira dunia baba inonziarbira edo kabusi na mumfanye piazo mumfanye Sambi bemsola abantu mardwai ebu mtsamu mtwe bano edo yuna muyeli khawzu mudata parama ha mrahali so gente roche na urongwamba kula mru na mteza share na mgamiza mramtsaha uswama Beoru madata ma para presque 70 ans. Vous devrez être les sages du peuple. Vous êtes devenus les ennemis du peuple. Allah y a ce problème. Monsieur Belo Kabana Chezeta
le rare mana imawadari astaghfirullah la ndima tubullah na munsome siasin na muhusome yasin barza subi de rakana de la folie ya heno directeur de cabinet on appelle ça kapani monsieur Pelu wila ulanzwan hule wani kama Joshua Tsonga ulowa c'est normal leti foti grave yeti foti à la police l'autre yari monsieur Pelu jeche amona na montawazi sensome yasini banala bana barza subi swasidi uhu yedero kiomba le médecin court après la mort bosungos traitement lera wade maza hushinda donc murata para stade maha yede bano vraiment se rogo bansi watukufu comme toi mana belu timamsa azali timamsa nsaidie ngono vinruvu za mzingiza basonrono to kama message lini tawaelemba wakulazimisha waelemba wafanya ndo wazima wasomese waribe direction zjoka na sens de wandu wonomba vraiment wa déconnecter wani mehana hen wani mehana de la folie. Comment c'est possible? C'est grave. C'est tellement grave. Vous voyez comme je suis là, déjà moi me mettre hors service, moi me désactiver. Mba ushinda uji connecté sambi kashidu uji connecté. Mbe wandu tumba azali moi mnyoyo ngero ne wanye washinga jahule wale wakutusu doai. Wale na idée za yehudi. Mba ino problem wani kama si elo amba swali akaulwa na mitabdala. Mumsasi nongozino zengeba. Mtsari mbwila jeje uwe mruwano tena. Wami tina ulowa. Lo de zwa mana murhambe amba wakebo ngobo sécurité wabo. Kama sécurité wabo. Mwana shimwali faites attention. Donc uzwa sarasali watukufu uzwa singerieli. Waongeri soma, waongeri analize, waongeri observe. Donc msirifanya mbastoza tuzidiro takarieli wa. Sarasali arieli wazinongo pia. Hauzuri nsiyo. Nsiyo za sadia nekawa dungu kwa kama ministru ho. Waifanywa conseil des ministres za photocopie. Watukufu wasi karna kubali fanywa zi conseil des ministres za photocopie. Wafanywa conseil des ministres en différé. Washimwali na nzuani. Wenye wafanya conseil des ministres wajamde tumba wao guhambili wa ministre. Mienso inafanya nonkada. Wenye wafanya conseil des ministres ya wao gorongo mkomoro shiago. Donc zinongozo pia li watukufu institutions zatu sifanya en quelque sorte. Je le dis bien. Nos institutions sont en guerre contre nous. Contre nous, je te le jure. La justice est en guerre contre le peuple. L'armée est en guerre contre le peuple. Ils sont tous manipulés par une seule personne. Donc là, le peuple est en guerre contre les institutions, contre leur pays. Donc leur pays il est devenu notre ennemi. À tout prix, s'il me trouve, il me tue. Alors moi, si je trouve le pays, je le tue. Mtani kemjinga, barzasubi. Ode bano mpango kwezuzi yao. Tonana tena tukufu mana za mwalizo exceptionnel. Wade mwalihongo walinda bolo tu ordre. Wa y mettre en place. Il suffit toi téléphonier. Fota wakaji manana la gua mana. Suffit tumba la gauche ngazja téléphone mwalim. Bo shamina. Ojua minjao home de flan kada. Wabo deja ordi la wabako. Pakashke teremba uwe. Wodo abelo hununa na fatiu. Il me la goto shingas jama ka umra shimwali je fo mola paniquer. Abdoumadi manatson Abdoumadi te ma DJ. C'est le coordinateur coordonné. Ma DJ langas dia le kodongo mdi azali huli wala ji transforme wa convertir si hazali aro téléphone tumba monsieur le coordinateur on vit à maheli demain. Ama o coordinateur adazungu hambuzi na mshanyo mbe na tidi coordinateur azungu na mbuju. Hewe coordinateur ngi ngomali me gari na watia mjini na watia abingi gouverneur yani pite maheli comment il est devenu comme ça. Ça m'énerve maheli shika mastadi jamazile bayani tamdu kula langas jahule tanata titwale har coordinateur il ne fait que les servir amata mamnye kasona na mkiri na rongole wede imam arengez la les hommes kiri rangu skile mba azala changer zi les raza swala mais c'est le coordinateur a dit fanya mba imam arengez la les hommes kiri basona sama jamwali imam kasoni hano arengez la les hommes kiri si aringi da wonesa so za nyuma shuhudi yede hebu mwale wasili wapo wani kumona mbazo nongozo sutene awozo tunongozo denoncer yana mashakandini à prendre mal. Donc, na roi chez toi mal rabouze. Gerim délio de sambi, mana franchement, ger jomba monsieur Azali et ses soldats, et ses conseillers rijomba ro pia sont animés par des haines contre sambi.
Donc, c'est le peuple qui doit déraciner ces gens-là. C'est un justice, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de sécurité. Tout ça, ce sont des institutions manipulées. Donc, le pays est transformé comme une entreprise, je le dis tout le temps là, privée, familiale. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. Transformé en entreprise. Vous allez le regretter après. À bon entendeur, salut mes chers compatriotes. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais, les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude dans la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre ne toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambas karsarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu wesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa amane katsi voto mozkum wa juin. Mozkum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenze. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena namna rakudungamana hatujuka vasutama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena sishemeleza tena amba harmo vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso prokopa mwanamwali rukubala mbasi makomoria. Mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasji samba wasjama vale harma dago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh wasizenshi leo madhamana wa inyo ikamba wao de wazade yake lazima kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazima ni maisha ya mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma ukambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaye ya inyo amba nzwano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade mwatsahuwa mpindre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mwavenza mukede wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu
wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin. Leo hii hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umwananya na umwana wa insi mara ingina sija harmal dagu tukufu la nyulin ile jen hadisi na wanyu ahumna ani zanbaadhi zantongo kalazimika bamuzdale be wakati be wowo ni mkumbusheni be wakati be wowo ni mtahadharisheni. Wanyangu doka balewen siatru baadaye ilo amakwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva suru wa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise mwambie amba usifikiri mchinide wifikiri ya nzuani na mchinide witaho nzuani waze na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka wala wa mtunga zja da aja imandirisha nzuani kaito stawi mana mchana angazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itaha ritabu andilifu harma insiaka. Bwana Rais, andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawahila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tuwenza regia wakati Bakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mturongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin faraiha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtulee neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakakwa kaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo. Idhan madhamane lazima istahiwa beha marangi na leo imaha isha shini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasiker mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulo sheo wastezwa sheri